भाई जदि पुराना टीवी अच्छी पुराना टीवी देखी नुआ टीवी नियो पात्र एजेंसी हिरे टीवी ना चारणी आठणी ताको पकई देला पुराना टीवी देखी नुआ टीवी नियो एक्सचेंज ऑफर अच्छी पात्र एजेंसी रे रज पे स्पेशल ऑफर पुराना टीवी देखी नुआ टीवी नियो टीवी देखि नुआ टीवी नियो खाली कहि दउछन्ते किंतु बेनिफिट कोन कहू नांती बेनिफिट टा कहबी टीवी मो पकरे 32 43 55 सब प्रकार साइज रो अछि जदि 32 इंच रो टीवी नउचंदी सेइथरे आपन को मिली जिवो कूलर टा संपूर्ण फ्री आ जदि 43 इंच नउचंदी ता संगे आपन को मिल जिवो कूलर ओटे संपूर्ण फ्री आ 55 इंच नउचंदी ता संगे आपन को मिल जिवो कूलर टा संपूर्ण फ्री भाई सबुथिरे तो कूलर फ्री कहि देला कोन आ स्पेशल कर दलो जदि 32 रो नउचंदी 6990 टंका रो कूलर संपूर्ण फ्री जदि 43 रो नउचंती 7990 टंका रो कूलर संपूर्ण फ्री जदि 55 रो नउचंती 8990 टंका रो कूलर संपूर्ण फ्री पुराना टीवी देई दबो नुआ टीवी नबो भंगा हो ददरा ताको एक्सचेंज करके तो नुआ नबो आ टीवी जो देखु जंती टीवी रे आपन को 20 प्लस ओटीटी 1 ईयर पे संपूर्ण फ्री 20 प्लस ओटीटी संपूर्ण फ्री 1 ईयर पे 350 चैनल 350 प्लस चैनल संपूर्ण फ्री 1 ईयर पे अछि कूलर रे भी स्पेशल ऑफर अछि जदी पुराना फैन अछि वॉल फैन हो किंबा एडजस्ट फैन हो ताकू एक्सचेंज करके नियो कूलर घर को टीवी नबाकू चाहछन्ते आपण ताले आसिया पड़िबो पात्र एजेंसी घरे आपणकर पुराना टीवी अछि जदी आपण ताकू बदलया पे चाहछन्ते आपण को आसिया पड़िबो पात्र एजेंसी आपण घरे नुआ टीवी किनिया पे पिला माने जिद्दी करछन्ते पिला को जिद्दी की बंद करिया पे आपण को आसिया पड़िबो पात्र एजेंसी पात्र एजेंसी आसिया पे आपण को सेही लिंगीपुर ट्रैफिक चौक भुवनेश्वर को आसिया पड़िबो पात्र एजेंसी तो जदी आपण को घरे एमिति पुराना टीवी अछि एमती पुराना टीवी जे कि घरे थाई जाहा न थाई कि सेया भाई जदि पुराना टीवी अछि पुराना टीवी देखी नुआ टीवी नियो पात्र एजेंसी हिरे टीवी ना चारणी आठणी ताको पकई देला पुराना टीवी देखी नुआ टीवी नियो एक्सचेंज ऑफर अछि पात्र एजेंसी रे रज पे स्पेशल ऑफर पुराना टीवी देखी नुआ टीवी नियो टीवी देखि नुआ टीवी नियो खाली कहि दउछन्ते किंतु बेनिफिट कोन कहू नांती बेनिफिट टा कहबी टीवी मो पकरे 32 43 55 सब प्रकार साइज रो अछि जदि 32 इंच रो टीवी नउचंदी सेइथरे आपन को मिली जिवो कूलर टा संपूर्ण फ्री आ जदि 43 इंच नउचंदी ता संगे आपन को मिल जिवो कूलर ओटे संपूर्ण फ्री आ 55 इंच नउचंदी ता संगे आपन गोटे मिल जिवो कूलर टा संपूर्ण फ्री भाई सबुथिरे तो कूलर फ्री कहि देला कोन आ स्पेशल कर दलो जदि 32 रो नउचंदी 6990 टंका रो कूलर संपूर्ण फ्री जदि 43 रो नउचंदी 7990 टंकार कूलर संपूर्ण फ्री जदि 55 रो नउचंदी 8990 टंकार कूलर संपूर्ण फ्री पुराना टीवी देई दबो नुआ टीवी नबो भंगा हो ददरा ताको एक्सचेंज करके तो नुआ नबो आ टीवी जो देखु जंती टीवी रे आपन को 20 प्लस ओटीटी 1 ईयर पे संपूर्ण फ्री 20 प्लस ओटीटी संपूर्ण फ्री 1 ईयर पे 350 चैनल 350 प्लस चैनल संपूर्ण फ्री 1 ईयर पे टीवी ब्रांड भाई कौन एत कथा कहलो ब्रांड कौन BZY रो ब्रांड रोची डिश टीवी सेटअप डिश सीरीज छता आपण जानते तार टीवी सीरीज BZY ब्रांड रो टीवी लाभ ताले तम टीवी नेबे छता लगेबे किछि लाभ नै कहया कथा भी आपनकर जो डिश एंटीना जानिथिबो पुराना काले रे तार एटा टीवी वर्जन रोची आ इथरे 3 वर्ष रो वारंटी अछि 3 छता लगाय पड़िबो ना नै भाई एथरे 2 प्रकार अछि छत वाला अछि बिना छत रे भी अछि 2 प्रकार मॉडल रो अछि इनबिल्ड अछि विदाउट इनबिल्ड भी अछि आ जानि चंदी कोन 3 वर्ष पर 3 वर्ष तो वारंटी 3 वर्ष पर कोन करबा 3 वर्ष पर कंपनी रे कोन अछि बाय बैक सॉल्यूशन जो टीवी नहीं धर 32 नहीं 33 जो फ्री रे कूलर तो ने सी छाड़ लो आपनकर 3 वर्ष पर जदि 55 टे दरकार ताकू देकी 55 टे नहीं जिवो आ एक्सचेंज तो हला ता संगे बजाज फाइनेंस सुविधा अच्छी ता संगे कूलर टे फ्री अच्छी 350 चैनल 20 प्लस ओटीटी संपूर्ण फ्री आ जो कूलर जो फ्री रोचे सेटार वारंटी गारंटी कौन भाई आउ एटार जो वारंटी कहलो 3 वर्ष ता माने कौन सेटा टिके डिटेल्स बताओ बताऊची 3 वर्ष जो रोची
ଆପଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଯେମିତି କଷ୍ଟମର କେୟାରରେ ଢୁକ୍ ଢାକ୍ କରି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଇଏ ସିଏ ସେମିତି କଷ୍ଟମର କେୟାରରେ କଲ୍ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କରିବେ ପିଲା ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆସିବ ସେମିତି କୁଲର ବି ଯେଉଁ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ 3 ବର୍ଷ କୁଲର ଫ୍ରିରେ କ'ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେୟା ନାହିଁ 1 ଇୟର୍ର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ସେ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ କୁଲର ବି କିଛି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ଟୁଲ୍ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ ପାତ୍ର ଏଜେନ୍ସିରେ ଏତେ ସାରା ଟିଭି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଆଉ କିଛି ଥିବ ବୋଲିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଭାଇ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଅଛି କହିଲେ ଭାଇ ଟିଭି ତ ଦେଖିଲେ ଟିଭିରେ କୁଲର ତ ଫ୍ରି ପାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ମାନେ 3 ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲା 2 ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଇନଫା ଅଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି କୁଲର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କୁଲରରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ଅଛି ଯଦି ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ୱାଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏଡଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ହଉ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନିଅ କୁଲର ସେ ପୁଣି ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଇପାରେ ଏସବୁରେ ବି ସେମିତି 1 ଇୟର୍ର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି କଷ୍ଟମର କେୟାରରେ କଲ୍ କରିବେ ମିନି କୁଲର ବି ଅଛି 25 ଲିଟର ନେଇକି 165 ଲିଟର ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ କୁଲର ଅଛି ଆଉ ହନି କମ୍ପ୍ୟାଟର ରହୁଛି ସବୁଥିରେ 1 ଇୟର୍ର ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ପୁରା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ଆଇରନ୍ ବି ଅଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଇନଫା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ସବୁର ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଅଛି ଷ୍ଟୋର ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଏଜେନ୍ସି 35 ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଟିଭିର ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏରା ଗରା କମ୍ପାନୀ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିସ୍ ଟିଭିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ ଝଟାପଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଟିଭି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲର ବି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଇରନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ର ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଏଜେନ୍ସିର ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ରେଟ୍ ଆଉ ସେଇ ଅଫର୍ ଆଉ କେଉଁଠି ନ ମିଳିପାରେ